Salam. Makasih saat kita PA Muria kami gue meriah ngukur tadi. Meriah teman. Iya meriah. Meriah ukur tar PA makar PA kita ban meriah ukur ta rendah kita lebih hari ini kurasa bahagia. Makanya beriah dengar ukur ta rendeka kita sada lagu nari senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang
ertoto kita bujur seken kami man bandu ibas Pak Senda Tuhan di bata Bapak kami. Ija Tuhan goi gejapkan kami pengarah-arah andu ibas kegeluhan kami. Sebas Pak Senda pe Tuhan lid kami ibas menjua-jua. Dem keriahan nukur ibas kami ibas Pak Senda. Jane ibas Pak Senda pe Tuhan go kabaci kami. Rebahan pe amoria kami ibas Pak Senda. Amin pela kami jumpa ayo. Tapi te kami Tuhan tetap ipersadakan du kami ibas gelar du sibadia. Ibas Pak Senda Tuhan, ibas kami RPA ibas Pak Senda. Kamlasi mereka kepentaran man kami. Ras mereka pengertiin man kami. Gelabaci angka kami karena katandu ibas PA kami ibas Pak Senda. Ibas pemenanan nari. Seku pendungi nakari pihak kami enda. Yang deskan kami kubas tandu saja. Enda me pertoton kami Tuhan. Ibas Yesus Kristus reh kami ertoto man bandu. Amin. Jadi Gundari sope surat dikata di bata rende kita lebih ibas kitab Dendenta nomor 240 siwah ayat 1 ras 2. Jua-jua membantah Krina. Jadi sepak sana kita gundari ibas kebaktian PA Morianta. So pila ngasih benakan guna ngorati kata di bata. Mari si pesikap ukur taras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu o Bapa, sebab keleng atendu si masu-masu kami. Meriah kel ukur kami ibas kerap benwari enda Tuhan. Hari kita kan pasu-pasundu kawalindu kami Krina, terkhusus Krina orang tua kami Moria, ibas pendahin nape, ibas ingan nape, Tuhan si masu-masu dengan si engkawali ia, seh kamu paksana gundari Tuhan, kami ngelaksanakan kebaktin PA Moria. Amin gia lah kami banci pulung ras teman kami sada sektor, tapi te kami maka dibata tetap resada ras kami, ibas kami ngelaksanakan kebaktin PA enda. Ngerana dage kaman kami Bapa, sebab kami go sikap guna bagikan katandu, ibas gelar Yesus Kristus juru selamat kami manusia, kami ertoto. Amin.
Kata di batas jadi renungan ta ibas PA Moria enda ibuat ibas Filipi 3 ayat 10 pitu se 22. Bagenda nina katana. O senina tetaplah usih aku. Enggo itamakan kami kalak si man usih hendu. Maka perdiatekanlah kalak si enggo ngikutkan usihen Enggo megati si enda ku katakan man bandu. Janah genduari ku ulihi alu iluh mambur. Enterem kalak si kegeluhenna rebahanca ia perimbang ras kayu persilang Kristus. Kalak si bagai lawasna laban silang kempak kebenen. Sebab di batana me peraten kulana. Megah ia kapna ibasi patut ia kapna mela. Janah si ukurina karena barang doni ngenca. Tapi kita warga surga kap. Genduari alu ate metedah siti mai kerehan si engkelini kita i surga nari. Tuhan ta Yesus Kristus. Isalihkan nama pagi kulanta si kote dengan si remasap-masap enda. Jadi bali raskulana si mulia. Si banci ilakokan na. Arkiteken ibasia lalit kuasa guna ngelakokan si lit kuasa guna ngelakokan si kerina. Ya, terjang jenda pengogenta. Tema si jadi renungan ta ibas kebatin PA Moria enda mengkapkan kita warga surga kam. Ijenda iturikan erkelang-kelangkan kitab Filipi. Ija kitab enda iturikan Rasul Paulus man perpulungan i Filipi. Tupung si Paulus enda ngirim surat nenda surat si luar biasa kel. Arkitekan kapndu Paulus enda pe ibas perbeben nga. Ia sangana ngenanami kinisran, ia pe sangana i penjara nga. Tapi uga ia ibas kegeluhanna tetap mempeteguhi segelah min perpulungan i Filipi ulah bene ukur naglah tetap erna lemah di bata. Jana ulah kelmin ia sempat nadingkan di bata. Ulah kelmin sempat akapna jile-jile doni enda simbrekan keselamatan man bana. Maka kirimna suratna terkhusus ibas pasal 3 enda iturikan naman bata makanina. Kita warga surga kam. Si jadi tema renungan tam. Adi si perdiatekan ibas ayat 10 pitu orang tua kami kai nina ijenda. Tetaplah usih aku. Pang Paulus enda ngatakan tetap usih aku nina. Kaikin siman usihan bas Paulus enda. Engkai maka katakan Paulus enda ia usih. Enda baca sinan ibas ayat 10. Pasal 3 ayat 10 kai kap dunina. Sada ngencang surah-surahku magelah ku tandai Kristus dengan ku gejap kuasa kekekenna. Surah-surah Paulus enda mengkapkan gelah ngangkai karena surah-surah Kristus. Jangan gelah ngejapkan makana keselamatan hanya karena perkuah ate Kristus. Engkai maka bagenina Paulus. Sebab pertama kel Paulus enda ia kapna simbaba keselamatan makapkan kepatuhan naman undang-undang Taurat. Maka tupung si kai kapndu irkiteikan kepatuhan naman undang-undang Taurat ndai kai. Bunuhina grina kala Kristen tupung si Arkitekan nila betul maka salib nge simberikan keselamatan. Perkuah ate di bata nge si memampukan kita banci iselamatkan. Paulus petupung si la betul. Maka kenca Paulus enda tek pang yang ngata kenca man perpulungan i Filipi usih aku nina. Janah usih pe kala si engkau ngikutkan aku. Maksudna isi tupung si makapkan Timotius ras piga-piga serayan singelai ibas Filipi tupung si Ibas ayat seterusnya pe ikatakan Paulus enda persingetina maka bagenda nina ibas ayat 10 alu. Engkau megati si enda ku katakan man bandu. Maka kenca Paulus enda engkau jumpa ras di bata ikeri kena habis kena sisa kegeluhunna hanya nurikan maka keselamatan memang sidat hanya arkitekan kiri tekan taman Kristus. Labo banci kita. Tapi Kristus nge simbrekan keselamatan eman bantang gue gejapkan Paulus ikrina. Maka bagini nang ku katakan man bandu nina. Tapi gendari ku ulihi alu iluh mambur. Ulihi Paulus ngingatkan caman perpulungan alu iluh mambur. Engkai cai dakal ate Paulus sebab engkai ya kapndu ya. Sebab engko idah na perpulungan iya engko mengalami. Maka kemegahan si itawarkan doni enda, keselamatan sikin iakap kita baci ibrekan doni enda, sia-sia ngekrina, kebodohan ngekrina. Makana ngandung kel Paulus enda nuri kenca sekali nari. Gelamin kai kita simbagi kenca rubah kita. Sebab kai dinakap dunande kami krina Moria.
Ibas pasal 3 ayat 2 ikatakan, maka isay kala si megi, tapi lah berubah. Tetap ia ibas kejahatan na, kaya dinakap ibas pasal 2 yang ikatakan na, sentabi, mebiyang nina. Ibas ayat si peduakan. Adi singgo si begikan karena kata di bate, tapi lalik perubahan bas kita. Tetap nga kita menggakil kita, maudah kelate bas kejahatan ni. Maka kaya nina, biyang nina. Nuri kenca maka uga. Maka kala manusia adik kita selaku anak-anak Kristus harusnya adinggo si begikan kita mengalami perubahan maka nina kai kala silam begikan karena kata di bata enda dengan pesi geluk kegeluhan na perimbangkan ras kayu persilang Kristus kai si jadi manbana laban cilang kempak kebenen ngekap ia sebab kai nina sebab di batana mengkapkan peraten kulana megah ia kap na iba si patut ia kap mela. Bagaimkin kegeluhan kala sila ersadaras Kristus. Peraten kulana si jadi pengguruina. Si jadi kemelan justru jadi kemegahan man bana. Kala si lar sadaras Kristus. Tapi kain nina Paulus ijen na persingetina kita. Tapi kita warga surga kap. Si jadi tema taman banta ibas paksa enda kaikin warga surga ipersingati Paulus man perpulungan Filipi amin gaya kita tading bas dunia enda kerina kita masih bersangkut paut dengan situasi entah berkaitan ras kerina tawaran-tawaran si ibas dunia enda tapi ingat Moria kamu warga surga kap kita enda warga surga kap ngatakan cakai amin gaya kita tading bas dunia indah amin gaya kita erdahin ibas pendahin dunia indah tapi ingat maka kita warga surga kalau sing ingat maka ia ikapkan warga surga perbahanan na ibas kaipe otomatis ngenda bagi singen na ate di bata kain nina Paulus erkelang-kelangkan teman tak enda anak-anak di bata selaku warga surga kita ituntut guna tampil beda nande Bapak lasri beda berarti kita warga doni beda berarti Moria, raskala sila Moria harus beda. Lang adi seri labulit labulit gunane. Tandana kita engkau warga surga. Maka kini tekenta ijenda aula pakulah-kulah nina. Maka pang Paulus yang ngatakan ca, si aku nina. Si jadi kemegahan menjelma jadi kebodohan kelman Paulus enda. Maka ia lanai bau merangap ke lanai bau gua banan ca ukur kena adina warga doni enda pepulung na ertana sebab si mehaga si mejile pandang doni enda mengkapkan kalau si terpandang ya maka pepulung na ertana segala banci yang mehaga terpandang ya kap kala tapi di warga surga bahkan memang lanai bau ia kap na kini baya kene pelane bau jadi perayakan kelman bana tapi bicara baya pe ia kini baya kene pergunakan na guna nurikan isikin di batai adina warga dunia enda rubati gara-gara jabatan, rubati gara-gara warisan, adi warga surga nina kekuasaan sedibasi pendudukan kuasa di bata. MCAT Paulus itekan kenaman banta, ibas paksa enda, berani tampil beda di tengah-tengah dunia enda. Ngerana kita karena si jadi teladan enda sebagai warga surga. Lihat sada togoh gelarna Edi Tansil. Ataupun biasa disebut dengan Tan Su Huang atau Tan Su Fuang. Jadi Edi Tansil enda skala pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi nande Bapak, ia terkenal ke dermawan ibas kutana Tionghoa terkhusus Fujian. Ibas daerah Fujian. Ia sangat terkenal dengan dermawan na. Terkhusus na nande Bapak, ia ikut berpartisipasi entah menjadi donatur terbesar ibas proyek pembangunan kuil Suciju di kota Honglu. Jadi Edi Tansil enda terkenal ke dermawan. Melala amal sila ko kena janape ia sibuk ibas dahin na mengkapkan otonomi si bertujuan untuk sosial maka ia sangat disegani terkenal dengan kedermawanannya i Tionghoa. Nah ternyata latar belakangnya Edi Tansil enda tandukin Indonesia enda dia tercap dengan koruptor kelas kakap. Sebab sejarah mencatat tahun 1990-an ia terlibat di skandal Bapindo, ia menggelapkan uang bahkan pertama di dalam sejarah 1,3 triliun. Tapi ikuta
kutana, ia terkenal kala si dermawan. Isanjung-sanjung kala ia. Padahal hasil kedermawanan nanda ibuat na hasil dengan korupsi entah PR bahan sila muhuli. Ya jadi teladan kok Tionghoa. Jadi teladan ya ija. Makana kai ijenda. Lah jaminan moria pe kita ngasup kita jadi teladan entah lang. Kalau si jadi teladan enda berarti kai kamdu sembah bang enda pengerana ras cara kegeluhenna. Tang sila nandai pe teladan kli Tionghoa, tapi di dalam Indonesia tercatat dia adalah legendaris koruptor kelas kakap. Jah terkenal kayak dermawan. Berarti kai kita pengurus Moria Runggun kah di pertua dia akan serayan kah kita Moria Situtus kah kita harus sembah baras perbahanan ta, harus sembah baras kegeluhan ta. Ituntut Paulus enda warga surga kap kita nina. Tidak lagi kita tutus melayani lagi na kita. Adi na bas pusus talabo motivasi talabos tu na bagi. Lit nga motivasi si deban. Berarti kita lang jadi warga surga. Lenga kita pangatakan camaka usihlah aku. Karena jadi teladan itu harus membabaris kegeluhan. Membantah si persingati Paulus membantah. Mankam krina kekelengan kami Moria. Kainina ijenda. Siti mailah kerehen si ingklini kita isurga nari. Tuhan ta Yesus Kristus. Ngatakan caman kakai. Mungkin ibas kita menjaga identitas ta. Ibas kita menjaga integritas ta sebagai warga surga. Melalai datang tangan laban cilang. Bujur kita ni duda kam pandangi kala sok suci kini na. Bujur kita musil kita lalap teman tandai lah bujur bayakan pitu kali ngo ganti-ganti mobil. Kita ban bujur tandai lah kereta tapi lah terganti-ganti. Tetap legenda lalap. Dong ada kam jadi tangan kelman bante. Tapi uga kita ibasu JPS tuduhkan man banta maka kita nda warga surga kap. Jadi rama pagi di bata engkelini daging tenda remasap nga. Kerina si jadi perayakan manusia pas dunia nda masap tading pagi kerina. Tapi dit pagi selar masap-masap. Kereh di bata si pedua kalikan mapagi. Si ngasup babai kita kubas kekekenna dingin PM pagi sirbanca kita lalap ikut ibas kemuliaan na. Jadi mankam kerina orang tua kami. Endam jaminan keselamatan si iturikan Paulus kai. Maka kala asir kini tekan kegeluhan nalah sia-sia. Kalau asita mandi bata ia datkan keselamatan, tapi harus mengalami perubahan. Kain yang Paulus dai. Awalnya Paulus menganggap makana undang-undang Taurat ngesimbaba keselamatan. Patuh ke Paulus dan nade bapa. Menkam orang tua kami Moria. Sopia patuhna. Tapi kai perjumpaan ras di bata mencerahkan pikiranna, mencelikkan matana. Makana si akap doni enda jadi kesenangan, jadi keselamatan. Lang kepekan pagi kesenangan iberikan di bata. Makana kini tekan Paulus. Pang ia pembarkan ca. Iturikan naman jelma sinterban. Usih aku. Sentudulah perbahanan racara kegeluhan na. Bagi kamlah kita pe. Pang kita ngatakan ca selaku Moria si tampil beda. Usih aku. Engkai maka kita man usihan. Arkitekan memang. Kegeluhan ras pembabar kegeluhan ta. Sendalanan ya kerina. Ula kam sangsi. Latih kelgia erkini teken mandi batenda. Melala kelgia tang-tangan ibas kita mempertahankan kita selaku warga surga. Tapi ingatlah mankala si megenggeng ibas kini tekena. Keselamatannya pasti. Labo uga boina amal talabo uga boina keselamatan. Selaku konfesi GBKP. Maka keselamatan enda kapkan sadan cadalanna. Kini teken taman di bata. Melala rumah nande kami Moria. Piga kamdu pintu rumah ta. Mungkin minimalit 4 pintu rumah ta. Tapi setiap pintu esa dan cabanci kunci nan bukasa. La manci gerina kunci cocok ku pintu kubas keselamatan si pesikap di baten dapat bagai. Sadan ca kuncina. Mengkapkan kini tekenta. Labo gua boina pagi perbahanan ta mahuli. Tapi kini tekenta man di bata. Tapi perbahanan ta si mahuli mengkapkan respon. Tandana di bata enggo nelamatkan kita. Maka aku rebahan mahuli nampati kalau asyik dia rebahan bujur. Labo gelas selamat. Tapi arkitekan aku endak enggo iselamatkan di bata. Tapi arkitekan aku endak warga surga. Maka aku nuduhkan pihak di bata pas kegeluhanku. Jadi selamat mendalankan kegeluhan sebagai warga surga. Ulah perkitik membantah warga surga kekapdu kita. Ulah perkitik ergate sebagai warga surga. Tetaplah megenggang. Dia melala perbeben. Tapi di bata tetap bersadaras kita. Sim pengasup dengan sim pegegehi kita. Megenggang ibas kini tekan taman Yesus Kristus.
kemuliaan tapi perkuah ati di bata engkau tuduh kenaman banta erkelang-kelangkan kematian anak-anak i kayu persilang. Cenah kematian Yesus si perkayu persilang. Engkau ngatankan kamres aku guna banci jadi anak-anak si kerajaan di bata. Cenah pe sebagai anak-anak warga kerajaan di bata, tugas ta isuruh di bata kita guna nuduhkan menceritakan kemuliaan na di tengah-tengah dunia enda. Tuhan si masu-masu rasi engkau wali kita. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas keleng atendu. Engkau ipilih hindu kami jadi anak andu singgo selamatkan du. Jadi warga kerajaan surga. Tapi Tuhan arkiteken kami tading di tengah-tengah dunia enda. Cenah megatikel mata kami jadi penggurun kami. Megatikel kepentaran kami ipajangjang kami. Megatikel Bapa kai si tawarkan dunia enda. Ia kap kami jadi sada kemegahan. Tapi bas paksa enda Bapa erkelang-kelangkan surat Paulus man perpelungan i Filipi i persingeti kami. Maka kami enda warga surga kap. Amin kia kami tading di tengah-tengah dunia enda harus kekepaikan selaku warga surga itu duhkan kami. Maka kami tampil beda gelah kami ngasup jadi usihan mandoni enda. Pengasup dagi kami Tuhan sebab adilakin kamras kami. Labo kami ngasup guna jadi usihan man kalak si deban. Sampati krina orang tua kami Moria. Iya tah kami nga Bapa melalakal tanggung jawabna, latih kel mon akapna, melalakal siman ukurenna. Enda megati kape jadi hambatan man bana guna tetap meganggang ibas kini tekena. Tapi tak kami Tuhan sendah, i perjumpakan kami krina ras di bata, maka tetap igelem kami, ijape kami, ugape situasi sini hadapi kami. Ingat kami tetap, kami warga surga kap, harus tetap kami tampil beda, ras doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus, juru selamat kami manusia, indaskan kami kegeluhan kami, man bandu saja. Amin. Gundari kencak kita dongorati kata di bata si populung persembahan ta. Rendeka kita nomor 374 ayat 1 ras 2. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga, bujur ras remengkah ate sehken kami ku kamu Bapa, sebab igecap kami pengarang-arang ando kegeluhan kami kerinalit ibas sehat ras mujuah-juah, ibas warienda Tuhan goka banci iumputi kami kebaktian PA Moria kami ibas sektor kami, bujur bas krina keleng atendu, simbrekan waktu kesempatan man kami, guna banci kami RPA Moria. Amin nalagiala kami raduras pulung-pulung Tuhan bicara sisada pe kami i rumah itah kam kupusuh kami Tuhan ate kami metedah jamahan tangan Tuhan guna mereka damai sejahtera man kami ras kerina keluarga kami padauhan gia kami ras teman kami Moria tapi kami banci saling mendoakan tandana kami si tedahan sadara si debanna Bapa kami sini surga makuah atendo Bapa itah kam pusuh kami sekala-sekala
maka tetap jaga kawalikam kami ibas kerina dampar kegeluhan kami Bapa bas situasi sigundari kami kerina nandai tentuna cemas ngenen kerina situasi virus corona silanga berujung Bapa endeskan kami kerina kegeluhan kesehatan keluarga kami kubastan Tuhan maka mejuah-juah kami kerina Bapa ijapa pe kami ringan Bapa kami sini surga artoto kape kami kerna kerina teman kami Moria runggun simpang awas binje si kurang sehat la ibelaskan kami gelarna sada persada Bapa tapi la terligen matandu nandangi teman-teman kami te kami Tuhan keleng atendu la arleka bas ianari pasu-pasu tambar si pakai kena kerina Tuhan pasu-pasu perawatan si alo kena pasu-pasu kerina keluargana si memperhatikan ia alu bagi Bapa baswari lanin dekahsa banci leka kerina pinakit ibas kula kekelengan kami dan nari kesehatan jadi si kerajaan keriahan ukur jadi si kerajaan kami kerina perbantuhan tetap ngadap-ngadap kegeluhan kami Bapa kami sini surga tutupi kami tetap manbandu karena kerina kekelengan kami sila itah kami berita nape Tuhan kami si masu-masu ia tutup bungkus alu kuasa kesahandu si badia alu bagi Bapa banci sadara si debanna bagi kami berita kami kerina mejuah-juah itu roh keleng ati Tuhan Bapa kami sini surga ibas sada minggu yang dapat Bapa andaskan kami kegeluhan kami kebastan Tuhan gelahna nyambung ke kami pagi Moria ibas minggu depan Tuhan IJP banci kami saling merindukan Moria sadara si debanna banci kami saling noto kenca lalu bagi Tuhan banci kami mejuah-juah kerina itu roh perkuah ati Tuhan Bapa kami sini surga endam doa sapaat kami andaskan kami kukam arkelangkan anak Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia mari radu ras kita si umputi alur ban pertoton Tuhan ninta dage ras oh Bapa kami sini surga gelando iperbadi amin relah min kinarajandu sehlah min bagi pratendu basmina bagi ni surga mereka man kami akan cukup beswaris rendah enda alemi salah kami bagi alemi kami salah kala umpak kami olah min kami Bapa kami kubahas percobaan tapi olangi kami idur si ilat nari sebab kam kap si mada kini rajaan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna amin